устоз дар ҳамин забон бо кадом соҳа хондан дар кор? Ба кадом соҳа хондан дар кор? Якла соҳа. Аввал забона ёд гиред. Сета забона шумо омӯхтан дар ақаллан якташа омӯзед. Русе, хитое, англисе. Як. Дуюм, менеҷмента ёд гиред. Чӣ хел кора ташкил кардана. Программистия ёд гиред. Инженери ба қувва шед. Ҳамон соҳа бахонед. Соҳаи селски хазайство бахонедон. Соҳаи кишоварзӣ ба беҳад ба қувват шавед. Геология омӯзед. Ҳамин кӯҳҳои Тоҷикистон дар тагаш як чӣ ҳаст. Агар омӯзед ҳамин чиза дурусташ қати кор фармед вай беҳтарин чизҳои бовар кунед ана кун технолог шед. Технологои ба қувва шед. Пур аст. Ҳамин Тоҷикистон як гала кор меёбед агар шумо технология ба қувват бошед. Нест дар ҳамин ҷи. Технолог а ҳисоби продукт ба, а ҳисоби текстил ба, а ҳисоби любой направление, стройматериал ба, любой соҳа ба. Технология ба қувва шавед. Салом, мо 40 000 сомон дорем. Чӣ бизнес кардан метавонем? Ҳамон бизнеса кунед ки ҳамона мефаҳмед. Кадом бизнесе ки шумо фаҳмишатон ба қувват бошад, пулатон нест намешад. Не ки шумо агар ки ҳамин пулатона дар дигар ҷо инвестировать кардед, ягон соҳае ки шумо намедонед, пулатон нест мешад. Барои ҳамон 40 000 аз куҷо кор кардаги ҳастед, значит шумо ҳамон ҷи ба ҳамон кора мефаҳмед. Ҳамон кора беҳтар аст ки шумо ҳамон ҷи ба инвеститсия кунед. Ҳамон кора зиёдтар кунед, ҳамон кора кардастед. Агар шумо ойлик карда ин пула ҷамъ кардаги бошед, значит мана мисол муаллимӣ карда кор кушед, ҳамон кора кардаги бошед, ҳамон дополнительный курс кушед ҳамон соҳаи худатон ба. Агар ки шумо ҳамона намедонам пиёз кориште ё хоҷаги деҳқонӣ ба карда ҳамон 40 000 кардаги бошед, ҳавая зиёдтар кунед. фаҳмидедан? Агар ки ва савдогарӣ карда ин пула ҷамъ кардаги бошед, савдогарӣ зиёдтар кунед. мақсади гапи ман ки аз куҷое ки он пула кор кардаги ҳастед, шумо ҳамон ба рискаша медонед. Агар ки дигар ҷо ба мондед, рискатон зиёд мешад. аз хотир набароред. Пул кай ба нест мешад? Агар ки шумо як соҳа ба монед ки таҷрибаи коре надоред. вақте ки корофтода шудаги нестед, таҷрибаи коре надоред, ва пулатон нест шуда мебуравад. Ассалому алайкум устод, дар ҳамин замон бо кадом соҳа хондан дар кор? Ман гуфтам дар ин бора. Бо чӣ буд? Хорошо, Дармон Ниёзов, таджики ненавистец, русский ненавистец. Что вы имели в виду? Купить на те продукты, вещи, которые можно легко обналичить. Ликвидные вещи, ликвидно. То есть, ҳамон чизе ки легко фрухтан метояд. Мисол, чӣ дар назар дорам ман? Мана мисол, агар шумо либоси бисёре харида бошед, фрухтан наметоядаш. Ё ки ягон участкаи харидагӣ ҳастед ки ё ҷои кӯҳба, ё таи дурба ҳаст, ё аз шаҳр берун ба, фрухтан наметояд. Ё ки ягон вай харидед, ягон мошина харидед ки қимат аст, арзунтар фрухтан ба, зарар қати мефурӯшед. Конечно, ҳамин чизе зарар қати фрухтан мумкин. Мана мисол, шумо хонаи бадабдаба кардед, коттеҷи калон сохтед, вай фрухтан наметояд. Чӯба ки ҳамаи мардума пули калон нест ки харадин хеле чизҳо. Салому алейкум, ман камтар пул дорам, буқа харам бизнес кунам ё ин ки гови ҷӯшо харам бизнес кунам дар Тоҷикистон? Маслиҳати шумо дар кор. Бародари азизам, хеле хуб. Ана кун, ду варианташ аст. Шумо ҳамин соҳая мефаҳмед ё не? Ман аввал шумо ҳам як одаме ёбед ки агар ки хоҳед ки барои гӯшти ферма кашида тарбия карда вай кунед, аввал ҳамон мутахассисаш ёфта маслиҳат кунед ки шумо ба рецептш нависта тияд. Барое ки фермаи гӯшти кушоед, 5 чиза донистанатон дар кор. Якум, кадом парода ҳамон территория шумо ба нағз гӯшт мегирад. Агар шумо дигар хел пароди гова хариду, ҳамон территория худатон ба 1000 кармитам кунед, вай фарбеҳ намешавад, гӯшт намегирад. Якум, парода правилно вибор карданатон дар кор. Фаҳмидед? Дуюм, рецепташа. Чӣ хел рецепт сохтан дар кор ва ба ухаживат кунед. Сеюм, ветеринария ба қувват ёфтан дар кор. Зоотехник амон вай да, ветеринар. Духтури ҳамон ҳайвоне ба қувваташ ёфтантон дар кор ки ва доимо нигаҳ карда истад. Агар ки гӯшти мекардаги бошед. Чорум, бозораша куҷо ба мефурӯшед ва донистанатон дар кор. Ки доимо контрол карда истед. Доимо. Панҷум, ҳама чизи вазнинтараш ин панҷум. Ҳар хел гова нахаред. Шумо бояд ки ҳамин бозор ба рафтед ки дидед ки 20 гова аст, 20 буқа аст, ҳамон гуфтаги худатон, якта дурусташ аст. ҳамон якта дуруста харед. 20 чақа нашед. Мумкин ки шумо 2, 3, 4, 5 ба баъд аста-аста ҷамъ мекунед ва пур мекунед. Не ки ҳамон гуфтаги мана кунед, кортон пеш мерад. 20 якташ касалиҳа, якташ зоташ пародаш не то, якти дигаши нагиред. Фақат яккачинаша гирифта тарбия кунед, худо хоҳад нағз мешад. Агар ки фирмаи ширӣ мекардаги бошед, уже технология дига, подход тамоман дига.
барои мо шумо фаҳмидантон дар кор чӣ ба бизнесаш сохтан метоед. Шира фурӯхтан осон боша шумо ба говӣ гиред, говӣ ҷӯшои ширавай кунед. Не ки шири хомам просто нафурӯшед. ҳаваам ҳаракат кунед ки ё сметана карда ё чӣ карда фурӯшед вай беҳтар. Не ё агар кардан наметавонед, шароит надоред. Дидед ки мисол наздикатон ба ясле аст ва ҷои кӯдакон аст, баъд гови ширия кунед. Кадома шумо ба осонтар аст, рискаш камтарай. ҳамонаша карданатон дар кор. ман дар соҳаи фурӯш ҳастам. 2 магазин сухафрукти дорам. барои боз корҳо ба пеш рафтанаш як маслиҳат диҳед. Конкретни вопрос додан дар кор, бародари азизам. барои корҳо пеш рафтан сеюмаша кушо, чорумаша кушо, бародари азизам. панҷумаша кушо. Автоматизировать кун системата. Полни автоматизация кун. Чиба ки то автоматизация накунӣ, проверка кардан наметоӣ, контрол риск кардан наметоӣ. ман медонам ки бисёр бачае ки сухафрукт магазино доранд, основном чӣ кор карданд? Хеш дута хеш табора бурдагӣ, вай бечора кругли сутка може ба шиштагӣ ай. Кругли сутка. Мақсади гапи ман ки на выходной дорад, на ягон чӣ дорад. Анакун бисёр торгови центро агар ки Россия маҳкам кунад, бизнесатон торгови центр бошад беҳад қиин, беҳад мушкил. барои мо чӣ кор кардантон дар кор? Аввал команди бақувват месозед, ассортимента бақувват мекунед, витрина дуруст мекунед, баъд чорум, панҷум, шашум дигар магазинҳоя кушодан мегиред. Баъд кортон хеле нақс шуда мебаравад. Автоматизация, технология. Гапи мана дуруст фаҳмед. Технология ёд гиред. Вақте ки ва сохтед, 3-4 магазини 50 кардан метавонед. устоди азиз, мегуфтед сфераи фастфуд дар Россия ояндааш чӣ гуна аст? Дар Россия оянда хеле хуб аст бачаҳо. Чиба ки ҳамин маладиёш худи Тоҷикистон ба фастфуда хӯрда истодааст. Ман намедонам, ҳамин кӯдакои худам қативай мерам, кафе мерам ё ресторан, ман оши плов заказ мекунам, нигоҳ кунам ё питса заказ карда истода. Фарзандҳои худам ҳайрон шуда мондам он рӯз, бовар кунед. Нигоҳ кунам во чӣ заказ карда аст, ё гамбургер, ё питса, ё ки манам фри, ҳамин хеле чизҳо заказ карда истодааст. Ин чӣ гуфтаги гап? ҳамин Голливуд, культураи Запад. Нигоҳ кунед, я. Ману мо дигар либос миллӣ пӯшида намегардем. Либоси миллӣ ранги вай шуда монд. Ана ранги эксклюзив шуда, фақат ягон барномаҳои давлатӣ ба мебароту, як саҳна ба артисо мепӯшану, ҳамтои бурмада монд. Хонаҳои мо уже хонаи миллӣ нест. Аста хонаҳо ҳамаш дига шуд. Хайтек, евроремонт, мана ин хел шуда бурафт. Натижаи потолки, аста хонаҳои мо дига шуда бурафт. Либоси мо дига шуда бурафт. Ана акун як чизе ки мо ба мондагӣ буд, ҳамин таомҳои миллӣ монда буд. ҳамонам оянда ҷавонои мо дига шуда бурафт. Чиба ки халқи мо, культураи мо наомӯхта истодай, паҳн накарданай. Ман метарсам ки фардо ба ҷои Абдурашид Раман мешаду, ба ҷои чӣ гум Ҳасанҷон Ҷек пайдо мешаду, ягон ти дига ҳами хеле номоёб. Бо мана хитоиҳо зиёд шудан, мистер Лиу пайдо мешавад. Тоҷикои худтон мусофирӣ ба гашта фақат ганда карда мегарданд ватана. Як рӯз на як рӯз мебинед ки ҳамсоятон мистер Лиу. баъд зиқ мешед ба. барои ҳамон мо бояд ки ина фаҳмем. мо бояд ки ватанамо ба хизмат кунем. мо бояд ки миллатамоя эҳтиром кунем. ин беҳад зарур. барои фарзандҳои ояндамо ҳамаи урфу одатҳое ки тоҷико бой хонатон ба кардан гиретон. беҳад зарур аст. бовар кунед, беҳад зарур аст. Не ки ана чизе имрӯза технология фарзанд ба ёд тиҳед. Фарзанд ба ёд додан дар кор. бачаҳое ки тавоно ҳаст, мебурад аз Тоҷикистон мерад, мисол давлатҳои бегона мехонад, вақте ки хонд гашта намебиёд. чиба ки унҷо ба осонтар зиндагӣ кардан, мумкин ба роҳаттар, мумкин кадри хуб аст, унҷо ба осонтар аст кор ёфтан. мумкин, ман намегум не, мумкин дуруст. Не ки ин вақтинча. чиба ки шумо фикри шумо қатъе бизнесои ман Тоҷикистон ба осон аст ё дига ҷо ба? Конечно дига ҷо ба. Не ки ман бизнесменам Тоҷикистонам карданам. Дар дига ҷо кор карданаму инвестисия Тоҷикистон ба оварда истам. Кам. Бисёр не кам. чиба ки ман чандин боро ҳаракат кардам ки хештаборам ба ёрдам кунам. ҳамсояҳом ба, дигар мардум ба, талабои мактаб ба. баъд фаҳмидам ки пул қатъе шумо ягон кас ба ёрдам кардан наметавонед.
یک بار پول میتید وای پول گرفته یک بار خوراک میخورد به همین نیست میشد. وای پول گرفته یک بار یک پرابلمش حل میکنه تمام. فکر شما وقتی که وای کم بغل به پول دادید یا که دادر خواهرتون پول دادید وای همون پول قطعی تماما پرابلم های حیاتی وای نیست میشد؟ نه. یک هفته پس با تکرار میشه وای پرابلم ها، یک سال پس با تکرار میشه وای پرابلم ها. ما همین کارا کردگی. بعضی وقت وقتی که میبینم که همون کامنترها بعضی بچهای تاجیک مینویسه که ای معلم شما کی با یک کمبغل دستگیری که خونه کنید. ما یک کمبغل به خونه میکنم همین وای به کردن نمیتونم. ما یک تاش اپراسیون کردن میتونم، یک کس به دستگیری همین وای کردن نمیتونی. یگان وقت خاطر نبرارید پول خطی شما پرابلم کمبغلا حل کردن نمیتونید. فقط علم حل میکند کمبغلیه. دیگر یگان چیز دیگه حل نمیکنند. خودتون در بعضیتون در مجاورتی کار کرده استودید. دختر خواهر به پول روی میکنید. حیاتش دیگه شد؟ نه. هر گوری که با به پول میموند میگود پول ته. دیگر یگان چیز دیگه نمیگود. ما حاضر همیخی خلاصه با اومدم. از سال 2000 نمیدونم 2001 بود یا 2002 بود یک بار همه خشتبار ما جمع کرده فهموندم. گفتم برادرها آینده حیات دیگر میشه. بیاد است کم پول جمع میکنیم و اول یک تاتون با بیزنس میکنیم. با جمع میکنیم دوم با بیزنس میکنیم. با جمع میکنیم سیومتون با بیزنس میکنیم. تو با رستوران کشیم، تو پاور بقوت، تو با خوجگی دیگه داری بیاد تو با پول جمع کنیم تیم دیگه پول نگی کردیت وای نگی این کاتون و اما خودت کار کن. سیومش با گپی من هیچ کی گوش نکنه. 2000 یا 2001 بود یا دوم بود خاطرم به من از نیست. با دوم بار سه بار همین کارو من کردگی. 2004 کردم، 2007 کردم. همه خشت بار ما جمع کرده. بعد فهمیدم که نه نمیشه این خیلی. با من خلاصه با اومدم که نه. با من گفتم اگه شما نمیخواهید حیاتتون دیگه کردن значит ما همراه شما نه. من حیات من دیگر میکنم خودم. با من خستم رفتم مردم بیگونه است تربیت کرده. چی خیلی خودم برای این بچه‌ها تربیت کرده. استا گرد دنیا خودم با میلیونر ساختن سر کردم. توانا بچه‌ها گردت باشد آسان است حیات. اکن چی خیلی من خشتبارم به یاردم کرده استودیام. از درون خشتبار نگاه کرده میبینم کدومش میفهمد. هوای است دعوت کرده یک ما دو ما سه ما یگون کار با گرفته نشون دادم میگیرم. ببینم که میفهمد است یاردم میکنم که یک تا بیزنس کشوده میتونم. یاد میتونم 6 ماه 7 ماه یک سال. میگم کن تو کرده رفتنگی. با دویمش است میقپم. با سیومش همین یک 10 ساله با 10 تا 20 تاش به یاردم کنم که یک تاگی بیزنس کنند وای بهتر چیم وای به شما کمک پول میتید. همین کامنترهای من با دیگه همین گپا میخوام که مردم تاجیک وابشی ننویسن. که مثال کدوم یک آدم با یاردم کردی چیکار کردی خودی که شما من با خودت سودیا باشید این نازنین بچه‌ها. من آرزو دارم. من میگم نقشه خودم. چرا که من نقشه‌ام از تحت دل که خداوند یاردم میکنه. من خدا خود 100 تا فرزند تاجیکم 100 تا فرزند با فهم با علم من از خدا خود تربیت میکنم هر صاحب دیگه دولت‌های دنیا با برده میخونونم. ممکن یک تاش گیولوگ است، یک تاش ممکن انجینیر، یک تاش ممکن که یگان چیگم دکترا، یک تاش ممکن که هم کس دیگه. من لوش بهترش همون زکات بیزنس‌های خودم که جمع میکنم من همینو میتونم. من است میخوام 100 تا کادر خوب تیار میکنم است هر گوشه کنار تاجیکستان حاضرش به 8 تا یافتم. یک تاش دکتر است، دکتری بقوت، یک تا دیگهش دو تاش دکتری بقوت است. یک تاش کن رژیسور بقوت میخوام که دنیایی شود. یک تا دیگهش خیمیک بقوت است. من میخوام بچه‌ای که حیات میخواد که حیاتش همین با تئاتر و علم و موزد و شخص میدونید شخص بزرگ شم من همین خیلی آدما میکنم. اگه شما همین خیلی بچه دونید نزد من برای کنید کارخونه من برای کنید من خودم صحبت میکنم خطش لیچ نه خودم صحبت میکنم لیچ نه خودم میفهمم. نیو من بیدم که وای علم دارد و نه که وای توانایش است و پدر و مادرش پولش دادن میتود وای خودش کند. من هم بچه‌ی دستگیری میکنم که وای بیچاره خدا علم داده است و نه که شرایط نداره. چرا که من 95 سال 96 سال 3 تا مکتب عالی پرتافتم از سببی که علمم بود و نه که پول نداشتم. اگر که من با یک کس ممکن قبطم میشد و همون وقت من با سالا که دستگیری میکرد ممکن که من 22 سال عمرم این خیلی وقت کمتر تو است ممکن 10 سال با من خیلی میشدم رنگ امروزه.
برای من میخوام من خیلی بچه تربیت کنم. آدمی که بیکار است نگاه کنید کدوم آدم به یاردم کردن در کار اینوالید به یاردم کردن در کار و خدا اینوالید کرده شرایط ندارد کار کردن با نه که وقتی که من میبینم که بچی توانا 4 اشکال بتون حسن رساقتی کفت بازوش رنگ رستم داستان است میبیاد میگه من به یاردم کن من نفرتم میبیاد باور کنید نفرتم میبیاد تو اینوالید نه تو پیرمرد نه تو میدونید تو آدم یک جوه نه چه خیلی تو وای میپرسی تو با خدای کنن یک روز نه یک روز اگر که همین خیلی آرزو کنی خداوند تو انمو خیلی میکند کسله میکند جوگگی میکند یا به دست و به پا میکنه یک اواره یک چی به میافتی بعد انمو خیلی دستنگر شده میمونی در خداوند تو با دست گروا داده است پای روا داده است چشم بینا داده است را مهنت کن تو که این خیلی زندگی کردن میشد ما یاردم میکنیم فقط کدوم انسان با همه آدمی که دیستیویتنا خداوند علمش داده است زورش نمیرسد انم بچه دستگیری کردن چون که یک تا این بچه یک تا دختر با عقل تربیت کردن یک تا انجینر با قوت تربیت کردن یک تا معلم با قوت تربیت کردن وای هزارها انسان با یاردمش میرسد وای بهتر است من با چیم یک کس بگرفته پولتم که خیزه دو رود پروست توی کند من با این چی در کار نیست من برای این شب و روز مهنت نکردم برای این عذاب نکشیدم برای همون من نفرتم میاد وقتی که آدم 4 اشکال بتون حسن رساقتی میخیزد و طلبندگی میکند این نغز نه صرف نظر و کی باشد باید این نغز نه انا میخیل هموطنای عزیز ما آرزو دارم که امروزه صحبتایی که من شما کردیم اقلا یک تا فکر نغز شما گرفته استفاده میبرید اقلا یک تا فکر نغز هموطنای عزیز در تگ من این ویدیو در پایان این ویدیو چی میشود پشت میشد انا پشت با اگر سوال درستید از سوال شما ما فیلتر کرده درستش که با منفعتش که گرفته همون ما درسای آینده من جوابش میگم البته جوابش میگم سوالا بسیار میبیان نه که سوالایی که این خیلی درست سوال باشه правильный вопрос باشد که точный باشد ما همون سوالا با جواب میتیم точно چرا که چقدر سوال شما درستید همه قدر جواب خوب میگیرید конкретный سوال بودنش در کار تخمینی سوال بودنش ممکن نه انا دویم این که پگاهن فردا یک روز پس من با زبان تاجیکی گپ میزنم تماهایی که من گپ میزنم در پایان من این موضوعایی که گپ میزنم در پایان من این ویدیو میشوند چه خیلی از بالای خود کار کردن درباره بیزنس گپ میزنم درباره این تما بود درباره من این карантина چه خیلی اثر گذاشتن شما بالای خودتون کار کنید بچه‌ها انا هر یک همین برآمده کردگیم با در کامنتاری های یوتیوب در پایانش از 3 تا 5 تا چیزی که خودتون با گرفتید نویسید چی چیز گرفتید یکم فهمیدم که نقشه کشیدم در دوم حیات انتخاب راه خود است شخصیت خود گم کردن که سوم من مثال فلان کارا چهارم 5 از 3 5 تا چیزی که گرفتگی هستید نویسید پایان این ویدیو با این به حد ضرور چون که منم میخوام که ببینم که شما یک چی آموخته استودید مایلش الهی پروردگار خلق ما امین نگه دارد وطن ما آباد کند تا بازدید در امان خداوند